Hi guys! It's me, Bricks, and for today's video, mapang kami agsangyupsal. So guys, nakatungangan na kalangta or urayok adyo order me. Tagarod guys. Tikadwak gayam guys kut agiji family. Tagarod guys, agur uray kami. O nagpintas gayam ati reception da. At agarod bang mang kami kini mama kun? O mang man kamin? O di ka mo atalut-lutun ni papang no adobo? So ni mama mo tegluto ta na bandog ni papa kun? O siya ko mang mga naklatan? Tagarod? O na di ni papak ni relax? O tani mga nakgayam ti side dish. Ti side dish da gayam ko at dati mini potatoes at dapat ti saba, pipino, kimchi, nagaduya guys. O nagadukan kanuk. Tatno mabsugak guys, tatno sulit ajay pinagbayad. Salamat sa panonood.